Hey, Albert, banat. Ay, bukas yung pinto. Yeah. Yeah, banat, Albert. Ayan na po guys, Albert. Banat na. Okay, diretso. Diretso lang, Albert, diretso. Okay. Ayan, atras. Stop. Stop. Up, atras, reverse. Okay, reverse. Ayan, reverse. O, tingin sa kaliwa. Okay. 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 Okay, abante. Up. Dali lang. Okay. Ayan guys. Marunong na po siya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Tras ka naman dyan, Albert. Tras ka. Tras. Yeah. Reverse. Yeah. Tras. Yeah. Bawi manubela. Derecho, manubela, derecho. Up, abante. Abante, abante. Balik ka ulit doon, atras. Balik ka ulit, atras. Yeah. Yeah, diretso lang. Balik ulit, gaya ng dati. Gaya ng dati, atras. Ayan. Ayan guys, marunong na po siya. Kayang-kaya na po niya mag-isa guys. Up, stop, atras. Okay, atras. Okay. Tingin sa kaliwat kanan. Tingin sa kanal, baka makanal. Okay. Diretso lang. Hop. Abante. Hop. Hop. Ya. Okay. Pasok na. Diretso na. Okay. Tigil ka na doon. Ayan guys, marunong na po siya. Gilid mo pa. Gilid mo. Okay. Atras mo rito, atras. Paganto, atras. Okay. Medyo gilid mo. Medyo gilid. Kabig ka pa kaliwa. Yan, sige. Kaliwa, kaliwa pa, sige. Okay, diretso manubela. Okay, diretso. Yan, okay, kuha na. Okay, stop, handbrake. Parking, handbrake. Yes, pwede na. Tara na, uwi na tayo. Pwede nga pumunta na expressway. Expressway. Oo. Punta na tayo Pangasinan. Do not detected. Okay, dito kasi sa akin eh. Ganun pala kalayo. Oo, pagka Gamit pa rin. pwede. Basta lang, malapit ka lang. Malapit ka lang sa akin. Okay, uwi na po kami guys. Marunong na po ang Albert. Ang Albert po namin. Ayan. Uwi na po kami. Bye bye guys.